শুরু করছি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের কথা নিয়ে। তিনি বলছেন, ভারতের ঘরে ও বাইরে অনেক চ্যালেঞ্জ, ভারতের উন্নতি থেকে অনেক দেশের গা জ্বলে। বেশ কয়েকটি দেশের জন্য বিপজ্জনক ভারতের উন্নতি। দেশের স্বার্থে একসাথে থাকতে হবে সবাইকে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আর অমিত শাহকে পেয়ে আমরা খুবই ভাগ্যবান। তো চলুন ওনার আজ বক্তব্য শুনে নেব। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, वो संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। अपनी हर उसको आप आगे बढ़ाने के लिए अगर एकजुट होकर चलें तो उतनी दूर भी नहीं है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे देश में एक ऐसा नेतृत्व है, हमारे देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है कि जहां पर हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। দিল্লির যন্তর মন্তরে বড় কিছু দুর্ঘটনার প্ল্যান। হ্যাঁ, দিল্লির যন্তর মন্তরে বড় কিছু দুর্ঘটনার প্ল্যান ছিল পাক জঙ্গি হামিম মন্ডলের। তদন্তে উঠে এসেছে পুলিশের পোশাক পরে এই দুর্ঘটনা করার প্ল্যান ছিল তাদের। দিল্লিতে দুর্ঘটনা করার পুরো প্ল্যান পেয়েছে এসটিএফ। তারা সেখানে পৌঁছেছে কিনা বা পুলিশের পোশাক পরে পৌঁছেছিল কিনা সবকিছু তদন্ত করে দেখছে এসটিএফ। দিল্লিতে যে যন্তর মন্তর দুর্ঘটনা করার প্ল্যান ছিল সেটা নিয়ে এসটিএফ আইজি गौरव शर्मा की बोलছে একবার দেখে নেব। ऐसे हैंडल से इसका इंटरेक्शन दिखा जो कि बहुत ही सस्पिशियस थे और हमने वेरीफाई करके हमें पता चला कि ये सब हैंडल्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे। तो उन हैंडल से बार बार एक कोशिश की जा रही थी इनको कम्युनिकेट करने की कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनका मूवमेंट पैटर्न, वो उनकी कोई अनगार्डेड मूवमेंट, इसको लेके इनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही थी कि वेरीफाई करें और बताएं और खबर दें। और इसके साथ ही हम देख रहे थे कि वहाँ से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था। इसमें हमने ये भी देखा कि कुछ पुलिस टारगेट्स, कुछ पॉलिटिकल टारगेट्स और भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको टारगेट करने की इसमें कोशिश की जा रही थी। हम उस डिटेल में अभी इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो ये हमने हमीम मंडल को अरेस्ट किया, अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया, दोनों को प्रोड्यूस करके बर्दवान कोर्ट में यहाँ पे लाया गया है और इनकी फर्दर इंट्रोगेशन इस मैटर पे जारी है। আবারও জম্মু কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা। জম্মু কাশ্মীরের কুলগামে শুক্রবার সন্ধ্যায় 2 শ্রমিকের উপর গুলি চালায় জঙ্গিরা। দুজনেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। 24 বছরের দীপক রত্নায় মারা গেছেন, সহকর্মী গুরুতর আহত। পুলিশ বলছে গুলি চালানোর আগে ধর্ম যাচাই করেছিল জঙ্গিরা, ঠিক পেহেলগাঁয়ের মতন। 10 দিনে এই নিয়ে দ্বিতীয় হামলা দক্ষিণ কাশ্মীরে। উপরাজ্যপাল নির্দেশ দিয়েছেন, তল্লাশি চলছে জোর কদমে। উদ্দেশ্যটা শুধু খুন নয়, আতঙ্ক ছড়ানো। প্রশ্ন একটাই, এই ছক কতদিন চলবে? গতকাল পশ্চিমবঙ্গের এসটিএফ বাহিনী পাকিস্তানি জঙ্গি হামিমকে গ্রেপ্তার করেছিল। আজ তাকে জিজ্ঞাসাবাদের পর তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারকেও গ্রেপ্তার করেছে এসটিএফ। তদন্তকারীদের দাবি, হামিমের বয়ানের ভিত্তিতে অর্পিতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অর্পিতাও জড়িত ছিল। এসটিএফ জানিয়েছে, হামিমের মোবাইল ফোনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপের সূত্র ধরেই ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে অর্পিতা সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। অর্পিতা অনলাইনে মধুচক্রের ফান্ড পেতে যুবকদের প্রলোভন ফেলে তাদের ব্রেনওয়াশ করত বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, আজ হামিম ও অর্পিতাকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এসটিএফ। আজকেই শুরু জনগণনা, আর আজ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নিজে হাতে তুলে দিচ্ছে সিএ এর শংসাপত্র।
নিউ টাউন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন অনুষ্ঠানে সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী, আর সেখানেই স্বয়ং সবার হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়েছে। বৈধ যারা সিএ এর জন্য আবেদন করেছিল তাদের হাতেই আজ তুলে দিচ্ছে সিএ এর শংসাপত্র। আজ 300-র বেশি সিএ আবেদনকারী বৈধ শংসাপত্র তুলে দিয়েছে সবার হাতে। যেমন কথা তেমনই কাজ। বিজেপি সরকার বলেছিল সিএ আবেদনকারীদের 6 মাসের মধ্যে বৈধ যারা তাদের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। আজ ঠিক সেটাই করে দেখালো এই নতুন সরকার। তাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে সতর্কতার সঙ্গে এবং যাচাই বাছাই করে, যাতে বীরভূমে যে একটি ত্রুটি ঘটেছিল আগের সরকারের সময়ে, পরে দেখবেন ভারতীয় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ। আমাদেরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একজনও ভারতীয় যাতে এটার অসুবিধায় না পড়ে। আবার যারা অনুপ্রবেশকারী তাদেরকে যেতে হবে, তারা এখানে থাকবে না, তাদেরকে আমরা খাওয়াতে পারবো না, তাদের রাখতে পারবো না, পরিষ্কার কথা। কিন্তু এখানে দু রকমের বিষয় রয়েছে, এক দল হচ্ছে অনুপ্রবেশকারী, আরেক দল হচ্ছে শরণার্থী। এবং সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় যে সমস্ত আমাদের কমিউনিটিগুলোর কথা বলা আছে, হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, পার্সি, বুদ্ধিস্ট, তারা কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর পর্যায়ে পড়ে না, তারা শরণার্থীর পর্যায়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের 2019-এর যে আইন, 2024-এর যে রুল, তাতে খুব পরিষ্কার বলা আছে যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্টের আওতায় এরা শরণার্থী। 1 সেপ্টেম্বর 2025 ভারত সরকার আরেকটি নোটিফিকেশান বের করে, যাতে বলেছে 31/12/2024-এর মধ্যে যারা প্রাণের জন্য বা ধর্ম বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে এই দেশে এসেছে বা এই রাজ্যে এসেছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হবে না, তাদেরকে পুলিশ হয়রানি করতে পারবে না। এই সংক্রান্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বিকেল 3:30টায় কনভেনশন সেন্টারে সিএ সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে আপনারা দেখতে পাবেন। আমি পুরো দেশের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমি এতটাই লজ্জিত যে মাথা তুলে তাকাতেও পারছি না। এটা সেই মেয়ের বক্তব্য যে কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীকে যন্তর মন্তর থেকে প্রচুর অর্চকর কথা বলেছিল। বয়সটা তার মাত্র 15 বছর। কিছুটা জনপ্রিয়তা আর কিছুটা ভিউজের আশায় একটা বড় ভুল করেছে। ভুলের সমালোচনা অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু সেই ভুলের জন্য তাকে সারা জীবন অপমান বা ঘৃণার মধ্যে আটকে রাখাও ঠিক নয়। ক্ষমা চাওয়া গুরুত্বপূর্ণ, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়াই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো একজন কিশোরীকে নিজের ভুল শুধরে নিয়ে নতুনভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলে মেয়েদেরকে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে হবে, তাই তাদেরকে সবাই মিলে সঠিক রাস্তাটা দেখানোর কর্তব্য আমাদের। শাস্তির চেয়ে শিক্ষা, ঘৃণার চেয়ে সহানুভূতি, এটাই আমাদের সমাজকে আরো মানবিক করে তুলবে। ধন্যবাদ। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना,
इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।